नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ जुलाई 18 तारिख शुक्रवार। आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपन को अनुरोध। तेज आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। वीडियो भल लगे आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे। एसह आपण केउ जिल्लार यह खबर देखुंत कमेंट माध्यम जनईदेवे। आसिला प्रथम खबर, मुख्यमंत्री बासभवन घेरिला छात्र कांग्रेस, पीसीसी सभापति को उठाई नेला पुलिस। बालेश्वर फकीर मोहन कॉलेज छात्री को न्याय दाबी कांग्रेस ओडिशा बंद डाकरा। आंदोलन को अन्य 7टी विरोधी वामपंथी दल समर्थन करथिले। 12 घंटिया बंद जो प्रभावित होइतिला पूरा राज्य। बंद बेले छात्र कांग्रेस भुवनेश्वर गांधी मार्ग रे थिबा मुख्यमंत्री बासभवन घेराव करथिले। एई घेराव बेले पुलिस और कांग्रेस कर्मी मुहामुही होइतिले। या परे पुलिस पीसीसी सभापति भक्तचरण दासक समेत शताधिक कांग्रेस कर्मी को उठाई नेछंती। परवर्ती खबर, हीराकुद को आसीबो पर्यटन संभार। हीराकुद को पर्यटन दृष्टि को अधिक आनिबा पई एराइवल प्लाजा प्रोजेक्ट पई विचार करिसंती सरकार। एथि पई दुईटी प्रकल्प पई टेंडर डकरा होईची बोली सूचना देइसंती जिल्लापाल। फल हीराकुद पर्यटक पई अपार संभार आनिबो बोली कहिसंती जिल्लापाल। हीराकुदर प्राकृतिक शोभा अधिक पर्यटकों को आकृष्ट करिबो। हीराकुदर नील जलराशि, डेब्रीगढ़ घंच जंगल हेबो देश तथा विश्वर अन्य टूरिज्म हब। एथिपई काम आरंभ होईची। हीराकुद मास्टर प्लान सह अन्य केतेक निर्माण पई टेंडर मध्ये डकरा सरिची। परवर्ती खबर, मासे परे केन्द्रापड़ारू मुंबई गला मुख्यमंत्री हेलिकॉप्टर पवनयान। मासाधिक काल अटकी रहिबा परे केन्द्रापड़ा छाड़ी अचल हेलिकॉप्टर। मासे 7 दिन धरी केन्द्रापड़ा स्वयंशासित कॉलेज पड़िया पड़ी रहितिबा परे एक ट्रक रे लदा होई हेलिकॉप्टर टी मुंबई जाइछि। मुंबई रो आसीतिबा टेक्निकल टीम को तत्वावधान रे हेलिकॉप्टर को निया जाइछि। मुंबई रे पहुंचीबा पई 8 रु 10 दिन समय लागिबो बोली जणा पड़िछि। सूचना मुताबक गत मास जून 9 तारिख रे केन्द्रापड़ा गस्तरे आसीतिले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। एई समय हेलिकॉप्टर रे कोनोसी यांत्रिक त्रुटि देखा जिबारो आ फेरी पारि नथिले। फल दीर्घ मासे हब केन्द्रापड़ा स्वयंशासित महाविद्यालय खेल पड़िया निर्मित अस्थायी हेलीपैड रे रहितिला। दीर्घ 1 मास धरी केन्द्रापड़ा स्वयंशासित महाविद्यालय खेल पड़िया होइतिबा अस्थायी हेलीपैड रे मुख्यमंत्री पवनयान रहिबा कारणरू छात्र छात्री समस्या सृष्टि होउतिला। परवर्ती खबर, विद्यालय और गणशिक्षा विभाग तत्परता। महिला कर्मचारी और छात्र छात्री हेल्पलाइन नंबर जारी होईछि। एफएम कॉलेज छात्री मृत्यु को नहीं कांग्रेस पक्षरु दिया जाइतिबा 12 घंटिया ओडिशा बंद डाकरा परे सारा राज्य रे यार प्रभाव देखा मिली। एई घटना को लक्ष्य रखी विद्यालय और गणशिक्षा विभाग तत्परता देखाइछि। विद्यालय रे महिला कर्मचारी एवं छात्र छात्री सुरक्षा पई हेल्पलाइन नंबर जारी करा जाइछि। सटीक भाव में आभ्यंतरीण अभियोग कमिटी गठन पई निर्देश दिया जाइछि। सटीक भाव आभ्यंतरीण अभियोग कमिटी गठन पई निर्देश दिया जाइछि। विद्यालय और रेसिडेंटल हॉस्टल पई हेल्पलाइन नंबर जारी करा जाइछि। सब जिला शिक्षा अधिकारी को एने निर्देश दिया जाइछि। महिला 181, शिशु 1098, जरूरीकालीन पुलिस सहायता 112 एवं स्कूल छात्रों 18003456722 नंबर जारी होईछि। एई नंबर गुड़िक समस्त कर्मस्थली, विद्यालय एवं आवासिक क्षेत्र में प्रमुख स्थान में प्रदर्शित हेबो। यार पालन कराना गले कार्यानुष्ठान नियाजिबो बोली कहा जाइछि। परवर्ती खबर, बेंगालुरु दला चकटारे आरसीबी को दायी कले कर्णाटक सरकार। रिपोर्ट रे रहिछि विराट कोहली को नाम। बेंगलुरु आरसीबी विजय उत्सव दला चकटा घटना रे हाईकोर्ट रे विस्तृत रिपोर्ट दाखल करछंती कर्णाटक सरकार। ए रिपोर्ट रे दला चकटा पई आरसीबी संपूर्ण भाव रे दायी बोली सरकार दर्शाइछंती। एथिरे विराट कोहली को नाम मध्य रहिछि। कर्णाटक सरकार को कहिबा अनुसार आरसीबी विजय उत्सव को अनुमति नथिला, केवल सूचना मिलिथिला। रिपोर्ट रे दायित्वहीनता विषय उल्लेख करा जाइछि। जून 4 तारिख रे चिन्नास्वामी स्टेडियम बाहर दला चकटारे 11 जन जीवन चली जाइतिला। हाईकोर्ट को देइतिबा रिपोर्ट रे कर्णाटक सरकार कहिसंती रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी चिन्नास्वामी स्टेडियम को काहाकू किछि न जणाई विजय परेड पई लोकमानकु निमंत्रण करथिला। ए विषय पुलिस को सूचना मध्य मिली नथिला। परवर्ती खबर, पश्चिम बंग रे दीदी खेलिले अस्मिता कार्ड। कम हिंदी अधिक बंगला कहिबे दीदी। गोटे तीर रे अनेक निशाना। मोदी गस्त पूर्व दीदी बड़ रणनीति। ओडिशा झारखंड पर पश्चिम बंग रे अस्मिता कार्ड। गत बुधवार कोलकाता रे बड़ रैली आयोजन करथिले पश्चिम बंग मुख्यमंत्री ममता बानार्जी। बीजेपी नेतृत्वाधीन केंद्र सरकार बंगाली भाषाभाषी लोकों को दुर्व्यवहार करुथिबा अभियोग करथिले। यह बंद नहेले गंभीर परिमाण भोगिबाकू पड़िबो बोली चेतावनी दैछंती ममता सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई 18 तारिख रे रैली करने को जाउथिबा बेले बंगाली अस्मिता कार्ड खेलिछंती दीदी। महाराष्ट्र और दिल्ली विधानसभा निर्वाचन रे भोटर तालिका रे हेरफेर नै अभियोग आनिछंती ममता।
ବିହାରରେ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ को एनआरसी सह तुलना କରିଛନ୍ତି। परवर्ती खबर रानिया राव को 1 वर्ष जेल। कन्नड़ अभिनेत्री रानिया राव को एक बड़ झटका लगी। सुना चोराचालान मामलें 1 वर्ष कारादंड में दंडित करा जायछि। वैदेशिक विनिमय संरक्षण एवं चोराचालान कार्यकलाप निराकरण अधिनियम अधीन परामर्शदाता बोर्ड यह दंडादेश शुणाइछन्ति। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि 1 वर्षर कारादंड समय रानिया को जमीन मिल पारिबो नाही। राजस्व गुइंदा निर्देशालय अधिकारी माने मार्च 3 रे बेंगालुरु कंपेगौड़ा अंतर्जातीय विमान बंदरु रानिया राव को गिरफ्त करथिले। रानिया को निकटरू दुबई आणा जायतिबा प्राय 14 किलोग्राम सुना जबत करा जायतिला, जहार आनुमानिक मूल्य 12 कोटी टंका हेबो। एहा परे रानिया बासभवन रे चढ़ाऊ करा जाय 2 कोटी टंकार सुना अलंकार एवं 2 कोटी टंका नगद जबत करा जायतिला। परवर्ती खबर प्रशासनिक संस्कार ठारू पेपरलेस बजेट सबुथिरे आगुआ ओडिशा। 2 दिनिया जातीय सुशासन सम्मेलन भुवनेश्वर आरंभ होला। लोकसेवा भवन रे सम्मेलन को उद्घाटन करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। तेबे ई सम्मेलन रे मुख्यमंत्री ओडिशा मॉडल रखिथिले। प्रशासनिक संस्कार ठारू पेपरलेस बजेट सबुथिरे आगुआ कहिले सीएम। मुख्यमंत्री कहिसेंती विपर्जय प्रणम राज्यरू ओडिशा बाहरी जाइछि। मुख्यमंत्री कहिसेंती विपर्जय प्रवण राज्यरू ओडिशा बाहरीछि ओ एबे प्रगतिशील होइछि। सुशासन प्रत्येक लोकर अधिकार आ ताहा अधिकारीक कर्तव्य। ओडिशा शासन एबे पेपरलेस होइछि। आगकू लोकंकु सुशासन जोगाई देबा पई एआई टेक्नोलॉजी रो मध्ये व्यवहार करा जिवो। मुख्यमंत्रीक सह उपस्थित रहिथिले केंद्र मंत्री जितेंद्र सिंह। सारा देशरू 400 रु अधिक पदाधिकारी जोग दैछन्ति। ओडिशा रे एभली एक कर्मशाला आयोजन सुजोग दैथिबारु मुख्यमंत्री केंद्र मंत्री एवं केंद्र सरकारଙ୍କୁ धन्यवाद जणाइछन्ति। परवर्ती खबर यूक्रेन को मिलिला नुआ प्रधानमंत्री। रूस सहित चलिथिबा भयंकर युद्ध मध्यरे यूक्रेन तार नूतन प्रधानमंत्री को चयन करिछि। भर्खवना राडारे निया जायतिबा एक ऐतिहासिक निष्पत्ति रे यूलिया सिरिडेंको को देशर नूतन प्रधानमंत्री निर्वाचित करा जायतिला। संसद रे अनुष्ठित भोटिंग रे 262 सांसद तांको सपक्ष रे भोट देइतिले, जेतेबेले 22 विरोध करथिले एवं 26 सदस्य भोटिंग रु विरत रहितिले। एहीपरि यूलिया बहुमत यूक्रेन नूतन प्रधानमंत्री निर्वाचित होइतिले। राष्ट्रपति जेलेंस्की यूलिया को पुनः समर्थन देइतिले। परवर्ती खबर अधा होइजिवो टोल टैक्स। भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय जातीय राजपथ एनएच रे टोल टैक्स हार रे एक गुरुत्वपूर्ण संशोधन पई प्रस्ताव रखिछि। एही नुआ नियम अनुसार जदि 10 मीटर चौड़ा 2 लेन विशिष्ट रास्ता को 4 लेन को विस्तार करा जाउछि, तेबे निर्माण कार्य चलिथिबा समय टोल टैक्स 50% ह्रास करा जिवो। अर्थात यात्री माने पूर्व अपेक्षा अधा टोल खर्च दे यातायात करि परिबे, जहा सेमानक पई एक बड़ आर्थिक रिहाती हेबो। उदाहरण स्वरूप जदि एक टोल प्लाजा रे साधारण भाबरे 200 टंका टोल देबाको पड़ुथाय, तेबे निर्माण समय यह 100 टंका को ह्रास पाइब। परवर्ती खबर 16 वर्ष को कमिब ब्रिटेन रे भोटदान बयस। ब्रिटेन रे भोटदान बयस 18 रु 16 वर्ष को ह्रास करा जिवो। आसंता साधारण निर्वाचन पूर्वरु एही प्रस्ताव को कार्यकारी करिबा पई निष्पत्ति नेइछन्ति ब्रिटेन रो लेबर पार्टी सरकार। ब्रिटेन रे गत 2024 रे होइतिबा साधारण निर्वाचन रे लेबर पार्टी निर्वाचित जीतिथिला। ब्रिटेन रे गत 2024 रे होइतिबा साधारण निर्वाचन रे लेबर पार्टी निर्वाचन जीतिथिला। निर्वाचन प्रचार समय लेबर पार्टी भोटदान बयस ह्रास करिबा पई प्रतिश्रुति देइतिला। एहा पूर्व 1969 रे ब्रिटेन रे भोटदान बयस को 21 वर्ष रु 18 वर्ष को ह्रास करा जाइतिला। एबे यूके, ब्राजिल, ऑस्ट्रिया प्रभृति देश रे सर्वनिम्न भोटदान बयस 16 वर्ष रहिछि। ब्रिटेन अंतर्गत स्कॉटलैंड और वेल्स रे पौर और आंचलिक निर्वाचन रो बयस सीमा 16 वर्ष रहिछि। ब्रिटेन अंतर्गत स्कॉटलैंड और वेल्स रे पौर आंचलिक निर्वाचन रे सर्वनिम्न भोटदान बयस 16 वर्ष रहिछि। परवर्ती खबर पाकिस्तान गस्त करिपारंती डोनाल्ड ट्रम्प दाबी करछि पाकिस्तान रो एक गणमाध्यम। पाकिस्तान जिबे ट्रम्प सेप्टेम्बर मासरे डोनाल्ड ट्रम्प पाकिस्तान गस्त करिबा नै सूचना मिलिछि। ट्रम्प सेप्टेम्बर 18 तारिख रे गस्त करिवे बोली दाबी करछि पाकिस्तान रो एक गणमाध्यम। एहा परे भारत आसी पारंती अमेरिका राष्ट्रपति। जदि ट्रम्प पाकिस्तान गस्त करंती तेबे एहा होछि प्राय 2 दशंधि परे जणे अमेरिका राष्ट्रपति पाकिस्तान गस्त। शेष थर पई 2006 रे जॉर्ज डब्ल्यू ब्रुश पाकिस्तान गस्त करथिले। सेबडे ट्रम्प पाकिस्तान जिबा खबर को खंडन करिछि इस्लामाबाद। पाकिस्तान रो वैदेशिक मंत्रालय मुखपात्र कहिसंती जे तांको ई गस्त विषय कौनसी सूचना नहीं। परवर्ती खबर मिलिला स्वतंत्र राष्ट्रपति पुरस्कार। देशर स्वच्छ सहर गुड़िकर तालिका प्रकाश पाइछि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नुआ दिल्ली विज्ञान भवन रे आवास एवं सहरांचल व्यापार मंत्रालय एमओएचयू द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार प्रदान करछन्ति। केंद्र मंत्री मनोहर लाल एवं मंत्रालय राष्ट्रमंत्री तोखन साहू उपस्थित रे
23ଟି ସୁପର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଲିଗ୍ ସହରକୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଛି। ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଭୋପାଳ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସହର ଭାବରେ ଉଭା ହେବା ସହିତ ଭାରତର ନୂତନ ପିଢ଼ିର ସ୍ୱଚ୍ଛ ସହର ରୂପରେ ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ମହାକୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ୱୀକୃତି ସହିତ 43ଟି ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରମୁଖ ସୁପର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଲିଗ୍ରେ ଇନ୍ଦୋର, ସୁରଟ, ନାଭି, ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସମ୍ଭାବନାପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସହର ବର୍ଗରେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା 20,000ରୁ 50,000 ମଧ୍ୟରେ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ଥିବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ସହର ତାଲିକାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଆସିକା ଏବଂ 20,000ରୁ କମ୍ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ସହର ତାଲିକାରେ ଗଞ୍ଜାମର ଚିକିଟିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାମଲା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସହାୟତା କରାଯାଉଛି କହିଲା ଭାରତ। ୟେମେନରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଭାରତୀୟ ନର୍ସ ନିମିଷା ପ୍ରିୟାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ବୟାନ ଆସିଛି। ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ନିମିଷାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଭାରତର ସାମ୍ପ୍ରତିକ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସହମତିର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛି ଏହି ମାମଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୃତ୍ୟୁ କିମ୍ବା ଅକ୍ଷମତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ସହାୟତା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରାଜ୍ୟର ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବଧି ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ କିମ୍ବା ଅକ୍ଷମତା ଘଟିଲେ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାପତିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ। ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବଧି ସମୟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲେ ତାଙ୍କର ନିକଟତମ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେହିଭଳି ଉଭୟ ଆଖି, ହାତ କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଆଖି କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ହାତ କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ତେବେ ତାଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି। ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବିକାଶରେ ସେମାନଙ୍କର ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରଗରମ ବିହାର ରାଜନୀତି। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ସେତେ ତେଜୁଛି ରାଜନୀତି। ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତା ଜି ଜାନ୍ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ଥରେ ବିହାର ଯାଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବିହାରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ 125 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ବିହାର ଯାଉଛନ୍ତି। ମୋଦି ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 4 ଥର ବିହାର ଗଲେଣି। ଆଜିର ଗସ୍ତ ପଞ୍ଚମ ଗସ୍ତ ହେବ। ବିହାର ପାଇଁ ମୋଦି ଆଜି ପ୍ରାୟ 7,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି। ମୋଦି ନିକଟରେ ଯେତେଥର ବିହାର ଯାଇଛନ୍ତି ସେତେଥର ବହୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୋଦି ଆଜି ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାର ମୋତିହାରୀ ଗାନ୍ଧୀ ମଇଦାନରେ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାସିଗଲେ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରୀ। ଭୂସ୍ଖଳନରେ ଭାସିଗଲେ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରୀ। ଜଣକ ମୃତ୍ୟୁ, 3 ଆହତ। ଲଗାତାର 36 ଘଣ୍ଟା ଧରି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରାରେ ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବାରୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଭାସି ଯାଉଥିବାର ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରାରେ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 15ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭା ପରିସର ପାଲଟିଲା ରଣକ୍ଷେତ୍ର। 2 ବିଧାୟକ ମୁହାଁମୁହିଁ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭା ପରିସର ଗୁରୁବାର ରଣକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ଏଠାରେ 2 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ବିବାଦ ଏତେ ବଢି ଯାଇଥିଲା ଯେ ଶେଷରେ କଥା ହାତ ଉଠାଉଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ବିଜେପି ଓ ଏନସିପି ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାରପିଟ ହୋଇଥିଲା। ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଗୋପୀଚାନ୍ଦ ପଡଲକର ଓ ଏନସିପି ବିଧାୟକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଆହୁଡାଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। 2 ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମତଭେଦ ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। 2ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 149 କୋଟି ମଞ୍ଜୁର। ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ 149 କୋଟି ମୂଲ୍ୟରେ ରାଣିତା ଲିଙ୍କ କେବିନ୍ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟରେ 4ର୍ଥ ଲାଇନକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିଛି। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ହାଓଡ଼ା ଚେନ୍ନାଇ ମୁଖ୍ୟ ଲାଇନ ସହିତ ଟ୍ରେନ୍ ପରିଚାଳନା କ୍ଷମତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଧାମରା ଏବଂ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରକୁ ମାଲ ପରିବହନ ସଂଯୋଗକୁ ଉନ୍ନତି କରିବ। ରାଣିତା ଲିଙ୍କ କେବିନ୍ ଭଦ୍ରକ ସେକ୍ସନ ହାଓଡ଼ା ଚେନ୍ନାଇ ହାଇ ଡେନ୍ସିଟି ନେଟୱାର୍କର ଏକ ଅଂଶ, ଯାହା ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରେଳ କରିଡର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କଲେ ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଜେଲରେ ଥିବା ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ ଏକ ବଡ଼ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଜେଲ ଭିତରେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ କିଛି ହୁଏ ତେବେ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଅସୀମ ମୁନିର ଦାୟୀ ରହିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେହବାଜ ସରିଫ ସରକାର ଏବଂ ସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ପାଇଁ ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ଙ୍କ ପାକିସ୍ତାନ ତେହରିକ ଏ ଇନ୍ସାଫ ପିଟିଆଇ ଅଗଷ୍ଟ 5ରୁ ସାରା ଦେଶରେ
ବ୍ୟାପକ ବିକ୍ଷୋଭ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କ୍ୟାଡେଟଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁବାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ 5ଟି ନୂଆ ମହିଳା ଏନସିସି ବାଟାଲିୟନ ଖୋଲିବାକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ଏନସିସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଚିଠି କରିଛି। ଚିଠିରେ କ୍ୟାଡେଟମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ କ୍ୟାଡେଟ ସଂଖ୍ୟା 63,000ରୁ 90,000 ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରୀମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ।